हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने सब केमती अच्छे मुझे बहुत भल अच्छी मुझे आज बालेश्वर चांदीपुर सीपीच बुलापी चलतु आ तार भ्यू मजा ना बहुत सारा मजा मस्ती कर भिडियो कंटिन्यू रुहतु ठीक अच्छे। She was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep, dreamed of paradise, paradise, paradise. Every time she closed her eyes. एबे आमे समुद्र पाखक पहुँची गले। आपण मैंने देखी पारे माने एते लोक ही नहांती कहीं प्रबल खरा होता टाइम है 12टा कि 12:30 आड़े टाइम है एते लोक भी नहांती पानी भी भीतर को चली जाइए। आमे तो बहुत लेट करथिलु आसापी जदि हुए तो जल्दी पळे आसते आमे पानी को देखी पारता बहुत सारा मजा मस्ती करता हेले भी चलतु जीवा भीतर को देखा केते पर्यंत आमे जाई पारुछि ठीक अच्छे। आपण मैंने भी यार व्यू देखिए एंजॉय करंतु। एते जोर से खरा होछि मु आ चाहि पारुनी हैला चलतु देखा। आपण मैंने देखि पारते टोटली ही पानी नहीं खाली बाली ने टिके टिके जहाँ पानी अच्छी आने पानी तो भीतर को ऑलरेडी चली जाइए भी लोक जाऊँगी कि पानी पाख सब जाऊँगी आमर भी सब पिला गुड़ा चली देखिपे चलतु देखा केते पर्यंत आम जापे पानी पाख पहुँची पारे कि नहीं चलतु जीवा ठीक अच्छे। ये गोटे मो स्टाइल मारिक गोटे वीडियो बनाऊली आ समुद्र साइड के जेहेतु आसे गोटे वीडियो तो बनता है आपण मैंने कहतु आपण मैंने भी जो गले भी भल भल प्लेस देखले वीडियो बनाते कि नहीं मत तो बहुत भल लगे वीडियो बनवाई मु तो आगे वीडियो बन सारी तापर जो कथा ये देखी पारे बहुत दूर को आसी सारा पर जाने पानीपाग आम पहुँची पार्लु लोक भी बहुत दूर को जाते दूर को आम जीवनु यू घूरी जीवु कहीं बहुत खरा होची मोर भी पिला गुड़ा को जाइए दूर को से आसिले आम फेरीज खरा प्रबल हो माने गोटे गोटे कौन बाजिला बोधे बहुत खरा होची भावुँ ये पलू अलग जगह बुला जीवु चलते आम कड़े कड़े सब जाऊँ देखा। एबे आम पहुँची जाइए पाखे राधाकृष्ण मंदिर को आपण मैंने देखी पारे ये हूँ राधाकृष्ण मंदिर को रास्ता आम एबे जाऊँ राधाकृष्ण मंदिर को बुलापाई आठी सब कौन कौन सब अच्छी चलतु मुझे देखा ठीक अच्छे।
ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ କି ମନ୍ଦିର ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଆଜି ବେଳଟା ହିଁ ଖରାପ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଗଲୁ, ସେଠି ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣି ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ବେଳାଟା ହିଁ ଖରାପ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ମାଛ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ପୁରା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ମାଛ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ବୋଟ୍ ଅଛି ଆଉ ମୋତେ ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ କହିଲେ ଆମେ ବୋଟିଂ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ତାହେଲେ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ସବୁ ବସିବ, ଆମେ ମିଶିକି ବୋଟିଂ କରିବୁ। ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଖଳ ଖଳ ମାଲୁ କେତେ ଗରମ ହେଇছিল। କେଉଁ ପଟେ ସେଇ ପଟେ ଯିମି। ଆଉ ଜଣେ ମାଛ ମୁଁ ଦେଖିବି କୋଉଠି ତାକୁ ଧରିବି ମାଛ। ବୁଲେଇବନି କିଛି ନା, ବସିବ ତ ଖାଲି ଡଙ୍ଗାରେ ଯେତେ ବସ। ହଁ ଆସ, କାହିଁକିନା 4 ଜଣ ହିଁ ବସିଲେ ହିଁ ହେବ। ଏଇ ଆମ ବୁଢ଼ୀକୁ ଧର ତାହେଲେ। ନା ତାକୁ ଆଣନି, ସେ ଯୋଉ ଛୁଆଟା। ନା ଆମ ବୁଢ଼ୀ ଆସେ, ଧର ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ ଆଲୋ। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ବସିସାରିଲେଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବସିସାରିଲେଣି ଆଉ କେତେ ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବସିଗଲେଣି। ଆଉ ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଟିଂ କରିବା। You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ପାଣି ଜାହାଜ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇକା ସବୁ ସମୁଦ୍ର ମଝିକୁ ଯାଇକି ସେଠି ରହିକି ସବୁ ମାଛ ଧରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରୁମ୍ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ରୋଷେଇ ସବୁ କରିକି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।